السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 165 évaluation et consolidation. conjugaison je m'évalue donc الوحدة الخامسة la fin. Complète les terminaisons du futur simple. إذا غادي تكمل بالكمالة ديال زمن المستقبل futur simple. Donc لاباس نذكر ان لي تيرمينيزون ديال الفيتور سامبل سون في جو كنديرو اي، في تي كنديرو اس، اكسبو في الاخر اس، وفي il كنديرو ا، في نو كنديرو او ان اس، في فو كنديرو او زد، ثم في il avec اس كنكتبو او ان تي، وكنحطوا الفعل كما مكتوب وكنزيدوا ليه لي تيرمينيزون. مثلا بحال هاد بلونطي هنا لي بينيفول يعود على il avec اس. بلونطي المتطوعون كيغرسوا سيغرسون الاشجار، ثم سيسقونها puis ils les arrosent. Donc ici on va écrire ONT, donc planteront. Donc les bénévoles planteront des arbres puis ils les arroseront. Ils les arroseront. Donc, ajouter ONT. Donc, B, tu marchais le long du chemin et tu finis par trouver une grande clairière. إذا سوف تمشي على طول الطريق وستجد في النهاية مساحة كبيرة. إذا سوف تمشي tu marcheras, j'ajoute AS le long du chemin et tu finiras AS aussi par trouver une grande clairière. C'est ne prendre, donc nous nous prendrons des photos pendant que vous gravirons. إذا غادي ناخدو صور ملي غادي تسلقوا الجبل لا مونتاgne. Que vous gravirez la montagne. Juge, réécris ces phrases pour t'adresser à une seule personne. إذا غادي تعاود تكتب هاد لي phrases وغادي توجه الهضره لواحد البيرسون، يعني عوض ما يكون الا كان البلوغيل غادي نوجهو لواحد في سينغولي مفرد. Donc suivons ce chemin pour sortir du bois. إذا نتبعوا هاد الطريق باش تخرجوا الخشب pour sortir du bois. إذا غادي نكتب في السينغولي في المفرد غادي نكتب سوي تي. إذا غادي تكتب سوي سو شومان، إذا نتبع هاد الطريق باش تخرج الخشب pour sortir des bois. البوا هو الخشب. Donc allez vite pour protéger de la pluie. سيروا نتوما دغيا باش تحماو من المطر. ملي غادي نهضر مع واحد غادي نكتب فا، وهاد فو غادي نحولها لتو. دونك غادي نكتب va vite te protéger de la pluie. سير دغيا باش تحمي من المطر، باش تحمي راسك من المطر. Bien, donc faites de la randonnée en montagne. ديروا الجولة في الجبل. Donc ici اللي غنهضر مع واحد غنقول له tu fais de la randonnée en montagne. دير جولة في الجبل. Donc l'exercice 3, écris ces phrases à l'impératif présent. غادي تكتب هاد لي فراز هادو زمان أمر الحاضر. Donc il faut mettre vos affaires dans un sac à dos. Il faut mettre vos affaires dans un sac à dos.
خصك دير الحوايج ديالك في واحد الساكادو، يعني واحد الساك ديال الظهر. دونك هنا اون سادريس ا فو، اذا غادي نحولها لفو غادي نكتب ميتي. هاد ميتر هذا هو لو فيرب برينسيبال، غادي نحولو لامبيراتيف. غادي نكتب ميتي vos affaires dans un sac à dos. دير الحوايج ديالك في الساكادو. mettez vos affaires dans un sac à dos. Il est interdit de cueillir des fleurs. Il est interdit de cueillir des fleurs. إنه ممنوع قطف الأزهار. ممنوع قطف الأزهار. إذا شنو هو الفيرب برينسيبال هنا؟ هو cueillir. cueillir. إذا غادي نحولو لزمن الأمر الحاضر غنكتب ne cueillez pas des fleurs. ما تقطفوش الأزهار. ما تقطفوش الأزهار. Quatrième question, complète ce texte en mettant les verbes au futur simple. إذا غادي نكمل هذا النص غادي نصرفوا الأفعال في زمن المستقبل ديال الفيتور simple. Demain, هنا demain غدا je allais. Donc j'ai apostrophe هنا aller غادي نتصرفوا c'est un verbe irrégulier ما كيتصرفش بحال الأفعال الآخرين. C'est un verbe de troisième groupe. Donc هنا j'irai. الصرف كيفاش كنصرف الفعل عليه هو j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc j'irai, كنكتب irai avec mes parents en forêt. غدا غادي نمشي مع الوالدين ديالي للغابة، مع الآباء ديالي للغابة. nous porter. دونك كنكتب porter كما هو مكتوب وكنزيد ليه la terminaison ديال ONS. Donc nous porterons des espadrilles et des casquettes. غادي نلبسو السبيديلات ديالنا والكاسكيطات ديالنا. Ma sœur faire une randonnée avec nous. الأخت ديالي غادي دير الجولة معنا. Donc ma sœur غنصرفها في il fera. Donc ma sœur fera une randonnée avec nous. يعني الأخت ديالي غادي دير معنا المسارية أو الجولة معنا avec nous. L'exercice 5. Donc entoure la forme correcte au futur simple. إذا غادي ندورو على يعني لا فورم الصحيحة ديال الفيتور سامبل. ce soir هنا ce soir يعني في هذه الليلة. je إذا je chanterai ولا je chante ولا je chanterai. هنا j'observe les terminaisons. عندي هنا اي وهنا او ولا او ان اس. إذا جو كتجي معها اي. إذا غادي ندور على je chanterai autour du feu يعني هذه الليلة غادي نغني حول داك النار، يعني بحال داكشي اللي كيديروا في النزهات ولا في المساريات. Je chanterai autour du feu. Demain غدا nous grimperons ولا هنا نو كتجي مع اس. إذا هنا grimperons غدا غادي نتسلقوا الأشجار. nous grimperons sur l'arbre. إذا غدا غادي نتسلقوا على الشجرة sur l'arbre. غادي نتسلقوا على دونك غنكتب grimperons. Sixième question, classe les verbes dans le tableau. إذا غادي نصنفوا هاد الأفعال في الجدول. إذا هنا deuxième personne du singulier اللي هو tu, première personne du pluriel اللي هو vous, nous, و deuxième personne du pluriel اللي هو vous. إذا باش تسهل عليا غادي نسبق بهادوك ديال première personne du pluriel اللي كيسالو ب ONS و deuxième personne du pluriel اللي كيسالو ب EZ. هنا obéissez كيسالي ب EZ, allez كيسالي ب EZ, ثم choisissez كيسالي ب EZ. إذا غادي نكتبهم هنا obéissez, allez, choisissez. Première personne du pluriel اللي كيسالو ب ONS عندي rendant, faisant,
ثم venons. دونك نكتب rendons faisons rendons venons كلهم كيسالوا بونيس. اللي بقاو هو prend va dit. إذا غادي يبقاو في deuxième personne du singulier. Prend va dit. السؤال السابع conjugue les verbes à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. إذا غادي نصرفوا هذه الأفعال في زمن الأمر الحاضر في la deuxième personne du pluriel اللي هي vous. هنا faire de l'équitation en forêt. Donc vous غادي نكتب faites de l'équitation en forêt. ديروا الفروسية في الغابة. Attention, ne courir pas sur cette pente. انتباه ما تجريوش في هذا المنحدر. دونك نو كوري كنكتب كوري كنسالي زيت. اتونسيون انتباه انتبهوا ما تجريوش في هذا المنحدر. لا بونت هو المنحدر. descendre lentement هبط بشويه عليك. دونك descendre lentement descendez. Donc j'écris descendez lentement. هبط بشوية doucement. يعني doucement. Suivre l'itinéraire tracé par le guide. Donc تبع هذا المسار اللي يرسمه المرشد. الذي رسمه المرشد. Donc suivez l'itinéraire المسار tracé par le guide. المرسوم من طرف المرشد. prendre le chemin à côté de la forêt. خذ الطريق القريبة للغابة. شد الطريق ولا خذ الطريق قريبة للغابة. donc prenez le chemin à côté de la forêt. هنا كنكونوا سالينا الصفحة 165 وإلى اللقاء.